এই জায়গাটা নিয়ে আমি অনেকটা গানও গেয়েছিলাম। কিতনি হজরত হে হামে तुमसे दिल लगानी है पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलानी है मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कितनी हजरत है हमें तुमसे दिल लगानी है। मेरे तो यार दिल तो रख गया ये जगह पर आके। बहुत अच्छा अच्छा जगह है, लेकिन क्या बात कहते हैं आपको, ये इतना अच्छा सुंदर जगह। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর, অনেক অনেক সুন্দর। जाने मन जाने आदा हो तुम मेरे सांसों की जरूरत हो तुम मैं दिल के बात भला कैसे कहूँ कितनी हजरत है हमें तुमसे दिल लगानी है। এই অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর জায়গা। আমি আজকে আসছি শুক্রবার, তেমন আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে বাইক নিয়ে ঘুরতে আসি। তো আজকে বলতেছি এখানে যাব না, এই খাগড়াছড়িতে যাব। খাগড়াছড়িতে চলে আসছি আপনাদেরকে দেখার জন্য। খাগড়াছড়ির মাশাআল্লাহ রাস্তাঘাটগুলো এত সুন্দর, মানে অনেক সুন্দর, বলার বাইরে। এইরকম জায়গাটা, রাস্তাগুলো এত, বাইক চলাই একদম আরাম আর কি। পাহাড়ি পর্বত এলাকা। এই জায়গাটা কিন্তু নিরিবিলের মধ্যে উপজাতিরা বসবাস করে, কিন্তু তবে আমাদের আগের আমলের ঘর বাড়ি যেরকম ছিল, ওদেরগুলো এরকম ডেভেলপ হবে, পাক্কা হবে। কিনা নাচু নিনা পাত্তা